Bonsoir mes amis. Vous avez vu في الوطن تاع البارح en grande page, en première page un article. La première page تاع الوطن donc le journal تاع الحراك. Bon. فتحي غارس يقول le juge près du tribunal de Bebloued ce procès est politique, le procès terre. Ben, je lui réponds, ou je peux comme la preuve, le procès n'est pas politique. Je peux comme la preuve, le procès n'est pas politique parce que la vidéo, donc comme juste tout de suite. Vous allez voir, vous allez entendre Wishgel à propos des dirigeants algériens. Il y a le Bdjaïa, ou Martou Dermel Lesqafi, tel Don Quichotte, avec Don Quichotte, ou avec son Don Quichotte, on appelle comme avec le Mahboul en Espagne, c'était un Yimchi Fougarouk, ou un la lance, ou un l'écuyer, où il dort contre les moulins avant, à Dahou, ou l'écuyer Tao, il y a Martou, où il روح تبع فيه. اسمع مليح واش قال باللي هذا الحكم الجزائري حكم تاع لي نع سي لي ديريجون سون دي نع قالها في الجايه والناس يعيطوا. اسمعوا واش قال ودوك نعاود نولي لكم. باللي on est un grand peuple ou le grand peuple هذا il mérite ماشي هذا le pouvoir nain, il mérite un pouvoir يكون selon les aspirations تاعو selon son histoire millénaire. تحيا الجزائر يتنحاو كاع وما كنتوش راح تخدعونا لا بالديالوج تاعكم لا بالفستي تاعكم. خرجتوا لي ديتوني خرجناهم حنا ماشي نتوما خرجتوهم باسكو لا بريسيون تاعنا هي اللي خلات لي ديتوني يخرجوا. حنا خرجناهم وما كنتوش راح تكلخونا. لي ديتوني خرجوا ولاو كاربيرون تاع لا ريفولوسيون. عمرنا البلان بهم باش نلحقوا لوبجيكتيف تاعنا. تتنحاو كاع وما نبدلوا السوجي. راح Rebonsoir mes amis. سمعتوا واش قال؟ اسكو الكلام اللي قالوا il est politique. او هدار بزاف. انا جي retenu و l'état algérien تبعوه على جال quand il a déclaré بلي هذا le pouvoir c'est un pouvoir de nain. شوفوا كيفاش يسب في un président de la République, un homme كبير élu démocratiquement par le groupe 7 millions d'Algériens, un énarque قاري عليه qui a eu des fonctions, des hautes fonctions في الأرض. زاد سب يسمى كاع le pouvoir, يسمى les ministres, les wali, les militaires, les policiers, les hauts responsables, كاع ils sont des nains. وهو قاعد يبومبي قدام الزوجة تاعو قدامه وتبع فيه وين يروح يتبع فيه. هو ستانليون. اسكو هذا يقولوا سي بوليتيك داو على بوليتيك. هو هذا لا فيديو كاع ما خلاش ويدوموندي في لا فيديو ما حبش نديرها كاع. يدوموندي للشعب البلاد قبائل ils ont voulu tous utiliser la Kabylie. راهو كاع يتجاراو البجايه القبائل باش ينوضوا لا كابيلي. ونوصل هنا في بلاد الاحرار لا ولايه طروعه وهذا البوفوار يروح كاع لي في سلوغون تاع الحراك يروحوا كاع. انا صافي ريغولي كيقولوا كي كانوا يغنيو يروحوا كاع كنت نضحك انا. جي بوكو ريغولي يروحوا كاع هم ils ont disparu. وهذا راهو في الحبس pour des insultes envers le président de la République et envers les autres autorités de l'État. فهمتوا؟ C'est des insultes. Ils traitent les dirigeants algériens de nains. Hey, عيب مش على جال la fonction تاعهم. على جال c'est des Algériens, c'est des pères de famille. يسبون هذا الزوج هذا يسبون il est traité de nains. Et il a même défié la justice, des ministres, des premiers ministres. Ils ont accepté d'être jugés en vidéoconférence
par le fait du Covid. هو ما حبش قال لك non ما نراحش. Et finalement il a eu gain de cause. هذا grosse gueule هذا il mérite la prison. Et j'espère que la justice ne tombe pas dans le piège de la presse ou les lobbies ou les groupuscules marxistes. فهمتوا marxiste. هذا الزوج هذا c'est un communiste. واحد العام قال انا je ne crois pas en le Coran. هذا faut faire des recherches. À l'époque il n'y avait pas sur YouTube. Il l'a dit. Non, je ne crois pas les religions, c'est-à-dire le Coran ou la Bible ou Torah. C'est un perturbateur, c'est un agitateur. يحاول يدير اسم بالسيف il n'a pas pu. Il y avait un secrétaire général du MDS, Allah yarhamou, crise cardiaque. C'était un homme, واحد الراجل هذاك اللي مدير لي شارب روج دايما مدير لي شارب. ان homme digne يعرف كيفاش يهضر في لي بلاطو جامي يسب. لا مات مسكين كريس كاردياك. هذا يسيت اوتو بروكلامي شيف. حطوه كورديناتور. مين كورديناتور دو كوا؟ ما عندهم ني بيرو، ما عندهم لي ميليتون ما والو. يزون با دو ميليتون. كاين 5 ولا 6 مع مرته، هو ومرته حاكمين كاع الامدياس. واحد باش يدير اسم كوم اجيتاتور. va faire le clown dans le cirque تخدم على روحك، ولا va faire السينما ولا ضحك الشعب. مش دير هنا non. Et là je voudrais على سميت لا فيديو le Don Quichotte. C'est comme ça. هذا يسباتي كيما Don Quichotte en Espagne. le chevalier هذاك يمشي فوق العام داير لا لونس تاعو وعنده ليكويير معاه. ليكويير هو هذا سي مرتو، هي ليكويير تاعو. تمشي معاه وين يروح ويدار كونتر دي مولا افون. لي مولا افون يدوروا بالريح، هو يقول لك فوالا سي لي زينمي. هذا هو. il a voulu se faire un nom بالسيف en Algérie. واحد ما يستعرف به وواحد ما على بالو به. Et j'espère que la justice va respecter, mais chez les personnes, le président ou les autorités. Là, elle respecte la loi. La loi. Elle insulte contre le président de la République, c'est répréhensible par la prison. Il doit être condamné. Mais il ne traite pas des ministres, des Algériens, قاريين فاهمين حاكمين des responsabilités demain. واحد يروح يقول tu es un nain. يروح يشكي به la justice, il sera condamné. C'est une insulte à la personne, à l'être humain. C'est une insulte. C'est-à-dire un nain, c'est un personnage miskin, zedaka, c'est comme ça, et des nains ils sont des responsables dans le monde. وحنا قاعدين في العقليه un nain ça veut dire c'est un minable صغير، c'est un minable ما يسواش مش راجل، c'est un demi-homme. C'est une discrimination. Il faut lui donner une leçon لهذا الخبيث هذا. ماذا بيا pour qu'il soit condamné à la prison باش يعرف ما يشحن فمو. parce que il a trop parlé هذا. Il a trop insulté الجزائر. كانوا الجماعة تاع الامدياس رجال في les années 70 كانوا يكومباتيو à l'époque de Boumediene. La sécurité militaire morale هما ولا FFS ولا MDS. C'était les deux partis clandestins. كانوا رجال ما يخافوش ويروحوا يديروا في الطراقت ويروحوا ليزونيفرسيتي ويعلقوا في الطراقت. هذا مخبي. Il a trouvé les moyens, YouTube ou les moyens, ou chef, Billy, la justice, dans un moment difficile, mais que le Hirak, le Hirak, c'est le Hirak qui décide où il regarde. Mais jusqu'à quand il va insulter l'État algérien? Jusqu'à quand?
تخليو الناس كيما هاد الزاوش هذا ما يحشمش الشماتة. السلام عليكم.